अध्यक्ष श्री मारी आगळनी वातमां जे मैं वातो रजू करी थी एमां एक नानकड़ुं करेक्शन करवा इच्छीश। प्राथमिक शाळानी अंदर जे 11 लाख जेटला विद्यार्थीओ दरेक वर्गनी होय छे ए विद्यार्थीओमांथी 9मा धोरणमां लगभग 9,10,000 विद्यार्थीओ प्रवेश ले छे अने धोरण 12 सुधीमां पहोंचता सुधीमां ए लगभग 4,84,662 जेटला थई जाय छे, એટલે કે લગભગ 50% ડ્રોપ આઉટ અને 12મા ધોરણના છેલ્લા 5 વર્ષના પરિણામનો અભ્યાસ આપણે કરીએ તો જોઈ શકાય છે કે લગભગ 56% જેવું એવરેજ રિઝલ્ટ હોય છે। એટલે 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે માર્કેટની અંદર આવે છે ત્યારે પ્રાથમિક શાળાની જે સંખ્યા છે એ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટતા ઘટતા લગભગ 85 થી 86%। એટલે કે આપણું શિક્ષણ 12મા ધોરણ સુધી પહોંચવાની સફળતા માત્ર 16% થી 20%ની વચ્ચે છે। જે 55 કે 56% રિઝલ્ટ આવે છે એની અંદર ગ્રેસિંગને માર્ક આપણે ગણીએ તો એની પરિસ્થિતિ પણ અતિશય ખરાબ છે। સવાલ જે 15-20% વિદ્યાર્થીઓને આપણે શિક્ષણ આપીએ છીએ ए शिक्षण क्वॉन्टिटी ने छोड़िए तो पछी क्वॉलिटी ऊपर आपने जवू जोईए। माननीय अध्यक्ष श्री पूज्य मनुदादा महान शिक्षण केळवणीकार एमना विद्यार्थी बनवानी तक मळी छे, एमनी पासे वर्गो भर्या छे। ए शिक्षणनी एक सादी व्याख्या आपता के सींगड़ा मांडता शीखवे ए शिक्षण। शिक्षणनो खरो अर्थ मात्र आटलो टूको अने सादी रीते समजावता। कोंग्रेस मुक्त गुजरात करवानी लायमा ने लायमा क्यारे आपणे आ सींगड़ा मांडवानुं बंध करावी दीधुं। एनी जे आवडत होवी जोईए, विद्यार्थीनी समजवानी, विचारवानी, समीक्षा करवानी, प्रश्नों पूछवानी ए जे आवडत केळवावी जोईए, आजे ए आवडत विद्यार्थीओनी अंदर केळवाती नथी। चिंतानो विषय तो त्यां सुधी छे के छेल्ला 24 वर्षथी आ जे शिक्षणनी प्रक्रिया चाले छे एना लाभार्थी विद्यार्थीओ विचारवा, पूछवानी ने समीक्षा करवानी क्षमता गुमावी चुकेला विद्यार्थीओ केटलाक अहींया पण पहोंची गया छे। जेने गांधी अने सरदारनी जोड़ी, राम अने लक्ष्मणनी जोड़ी एवी आदर्श जोड़ीओनी बदले गृहना नेतृत्वमां, देशना नेतृत्वमां जय अने वीरू जेवा ठगनुं प्रतिनिधित्व देखाय।